Dear students, today I am going to give you the explanation in Urdu of the fourth part of the short story Going Places by A.R. Barton. तो आज हम पेज नंबर 81 से शुरू करेंगे. पेज नंबर 81. So let's start. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy, Casey. टेबल लैंप की पीली चमकदार रोशनी उसके भाई यानी सोफी के भाई के सोने के कमरे की दीवार और यूनाइटेड क्लब की पहली टीम के बड़े पोस्टर और इसके नीचे कतारों में रंगीन फोटोग्राफों पर पड़ रही थी. इन रंगीन फोटोग्राफों में तीन फोटो गैर मामूली ज़हीन आयरलैंड के खिलाड़ी डैनी केसी की थीं. यानी तीन फोटोग्राफ एक ही खिलाड़ी के थे और वो था डैनी केसी, क्योंकि वो बहुत ही गैर मामूली तौर पर ज़हीन खिलाड़ी था आयरलैंड का. प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड. अब सोफी अपने भाई से कहती, जब से अकेले में कहती है, वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे. सोफी ने जेफ से अकेले में कहा. नथिंग टू टेल इज देयर. अब जेफ का जवाब है, बताने के लिए कुछ भी तो नहीं है. प्रॉमिस जेफ, डैड वुड मर्डर मी. अब सोफी उसे कहते हैं कि आप वादा करो जेफ, डैड नहीं तो डैड मेरा गला काट देंगे. यानी अगर उनको पता चला कि मैं जो आपको बताने वाली हूँ तो वो मेरा गला काट देंगे. ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू. अब जेफ उसे कहते हैं सिर्फ उस सूरत में, यानी सिर्फ उस सूरत में वो आपका गला काटेगा जब वो ये समझेंगे कि ये बात सच है, कि आप जो कहते हो वो सच है. प्लीज़ जेफ. अब सोफी उससे कहते हैं, जेफ मेहरबानी करके, यानी जो मैं बात आपको बताऊंगी वो राज रखना. तो इसके बाद जेफ उससे कहते हैं, क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स. अब जेफ उसे हज़रत ईसा का पास देकर कहता है, सोफी हज़रत ईसा के वास्ते, सोफी अभी तुम स्कूल में हो, अभी तुम स्कूल ही में हो. केसी के पास लड़कियों की लड़ियाँ हैं, यानी उसके पास कतार दर कतार लड़कियाँ हैं, यानी हर कोई लड़की उसको चाहती है. तो आप ये पागलपन मत करो. केसी के पास लड़कियों की लड़ियाँ हैं. नो ही डजंट. अब सोफी का जवाब है, नहीं उसके पास नहीं है, यानी वो उस किस्म का खिलाड़ी नहीं है कि वो हर एक लड़की में दिलचस्पी ले. अब जेफ उसे कहते हैं, हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड. तुम ये कैसे जानती हो. उसने तंजन कहा, यानी तंजन उसने सोफी अपनी बहन से कहा कि तुम ये कैसे जानती हो. he told me that's how. अब सोफी कहते हैं, उसने मुझे ये बताया इसीलिए मैंने ऐसा कहा. As if anyone would tell a girl something like that. अब जेफ उसको समझाता है, गोया कोई किसी लड़की को ऐसी कोई बात बताएगा. यानी ये भी कोई बात है कि कोई लड़का किसी लड़की को ये बताए कि मैं किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता हूँ. Yes he did. He isn't like that. He is quiet. अब सोफी उसको कहती, हाँ उसने मुझे ये सब कुछ बताया था. वो उस किस्म का आदमी नहीं है, वो खामोश
یہاں اس کی بات رک جاتی ہے. Not as quiet as all that apparently. اب جیف اسے کہتے ہیں اتنا خاموش نہیں جتنا تم سمجھتی ہو، یہ بات دکھائی دیتی ہے. It was nothing like that, Jeff. It was me spoke first. اب سوچیے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جیف، یہ میں تھی جس نے پہلی بات شروع کی تھی. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" جب میں نے دیکھا کہ وہ کون تھا تو میں نے ہی اس سے کہا، میری طرف متوجہ ہو. ایکسکیوز می، میری طرف متوجہ ہو، کیا آپ ڈینی کیسی نہیں ہیں؟ اینڈ ہی لکڈ سارٹ آف سرپرائزڈ، اور وہ تھوڑا سا حیران ہوا یہ بات سن کر. اینڈ ہی سیڈ یس دیٹ از رائٹ، اور اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. اینڈ آئی نیو اٹ مسٹ بی ہم بیکاز ہی ہیڈ دا ایکسینٹ، یو نو، لائک when they interviewed him on the television. اور میں جانتی تھی یہ وہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بات کرنے کا انداز وہی تھا جو اس کے ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے دوران تھا. یعنی میں نے اس کا ٹیلی ویژن پر انٹرویو سنا تھا، وہ جس طرح وہاں وہ بات کرتا تھا اسی طرح میرے ساتھ بھی اس نے بات کی، تو میں سمجھ گئی کہ یہ ڈینی کیسی ہے. سو آئی آسکڈ ہم فار این آٹوگراف فار لٹل ڈیرک but neither of us had any paper or a pen. لہذا میں نے اس سے ننے ڈیرک کے لیے ایک آٹوگراف مانگا، لیکن ہم دونوں کے پاس نہ ہی کاغذ اور نہ ہی پین تھا. So then we just talked a bit. اس لیے ہم نے تھوڑی سی باتیں کی، چند باتیں کی ایک دوسرے کے ساتھ. About the clothes in Royce's window. یہ باتیں رویسی کی کھڑکی میں موجود کپڑوں کے بارے میں تھی. He seemed lonely. وہ تنہا دکھائی دے رہا تھا، وہ تنہا اکیلا دکھائی دے رہا تھا. After all, it is a long way from the west of Ireland. بہرکیف یہ جگہ آئرلینڈ کے مغرب سے کافی دور ہے. یہ جگہ آئرلینڈ کے مغرب سے کافی دور ہے. And then, just as he was going, he said. پھر جیسے ہی وہ جا رہا تھا، یعنی وہاں سے جانے لگا، اس نے مجھ سے پوچھا. He said، اس نے مجھ سے پوچھا. And then just as he was going, he said, if I would care to meet him, next week, he would give me an autograph then. پھر جیسے ہی وہ جا رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اگلے ہفتے اس سے ملنے کی تکلیف کر سکوں گی تاکہ وہ مجھے اس وقت آٹوگراف دے گا. یعنی اگلے ہفتے جب میں اس سے ملنے جاؤں گی. Of course, I said I would. بے شک میں نے کہا میں آپ سے ملوں گی. As if he would ever show up. اب جیف اسے سمجھاتا ہے جیسے کہ وہ آ ہی جائے گا، یعنی کیا وہ اپنا وعدہ نبھائے گا کہ آپ کو یقین ہے. You do believe me now, don't you? اب صوفی اس کے کہتے اب آپ کو مجھ پر اعتبار آیا نا. You do believe me now, don't you? اب آپ کو مجھ پر اعتبار آیا نا. He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms into it. اس نے اپنا جیکٹ کرسی کے پیچھے سے کھینچ کر لایا. یہ جیکٹ چمکدار مگر بد وضع تھا، یعنی اس کی شکل یہ بے شکل ہو چکا تھا، اور اپنے بازو جیکٹ میں دھکیل دیے. یعنی کرسی پر اپنے پیروں پر یہ جیکٹ رکھا اور اپنے بازو اس میں جیکٹ میں دھکیل دیے. She wished he paid more attention to his appearance. صوفی چاہتی تھی کہ وہ یعنی جیف اپنی صورت پر
اور توجہ دے. He paid more attention to his appearance. Wished he cared more about clothes. وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا بھائی یعنی جیف اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھے کیونکہ اس کا جیکٹ بے بدوزہ ہو گیا تھا. He was tall with a strong dark face. وہ لمبے قد کا توانا آدمی تھا اور اس کا چہرہ سیاہ رنگ کا تھا، کالا تھا. Handsome, she thought. صوفی نے سوچا کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا. It is the unlikeliest thing I ever heard, he said. اب جیف نے اس کو بتایا یہ بہت ہی ناممکن بات ہے جو میں نے کبھی سنی ہو. اس نے کہا. Dear students, this was the meaning explanation in Urdu of the fourth part of the short story Going Places by A.R. Barton. In all, this was the fifth video of this chapter, the fifth part of the lesson Going Places by A.R. Barton. I hope you have enjoyed this. And before I close, subscribe to my YouTube channel for further lessons and explanations. Have a good day. Thank you.